mba mama ni wali ni senen no mba ake to mbe ona be o sare mvire wallahi na alifa mba khodo no kono to ma bamba inu ala tagi malfa wallahi ma bamba o ma ngema ba mo fe wallahi ma bamba ma musefembe nteli na matima ala ko ngamadi balo ba makama bara faga e fa mo kata me faga sono mba la ri mala la wallahi ti de mo wallahi ti de wallahi ti de mo beta ti de bete mo be nan ko e fa la be no kita na be ko dum fe na tumbe mo wala den tam ko do mo den tam ko kike no interview fima ade 60 tan ade ina wulfri makitongo sen nan baratoro wallahi ko baratoro gida ko baratoro de wallahi ko baratoro wallahi ko baratoro gina ya me dube di fori wono wala on sena o man na sumu ina ko wakula talata lang atala teta le wonar la mal on fande fala la am fa me am sugu me on defort do ama baraje mission folo al magandira nganu baba la rien na fe malu mafuri bri gina xame dube di fori la gina ka muslimina am ba dunelu ala ya fe bilma bala la magandira ba wonta dongi be simanu galangira anu balwe anu limani anu wakili muslimiya wonna yonki ala fawombe émission maflo maginere fe ma chassé X Camara kata binge birina repul matir anu magine ma Camara kadi joli fadiga aja chapeau Kadija Balde ngafa tout samafu ne biringa bo Mariam Bari aja chapeau Kadija Balde umbar ne rebu katarabi fria nyama brimma fria premier mam na khebo fria erudi khebo mba famille fambiri ngebo na mbiri na jemission mato fe na la gine na fujite na idée dunne dede ne na siga Côte d'Ivoire umba siga unsa fatu konde rebo on ma gine na Côte d'Ivoire Grand Bassam na fa ngebo katarabi on fa Mariam Kourouma na import export na bama Sarmatina la nafa madame Kourouma khaybu binyari na ima Salimatu Dumbuya madame Soumana fanga boy o magoro kiala o nga sumuni wakati balali on sene Soumouni avec CX Camara. Alhamdulillah rabbil alamin to mu na Conakry plutôt wala mu gambara to mu na mu déplacer ne mu fa dena makka kulimaya préfecture de Koyana naki mu fa menne bon findina na be mu fa ya ba findi nambarera la gina nyama ida be benu na équipe nga président di kolonté salam alaykum سيدي وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. دني نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Mbazwani. نعم. السلام عليكم. Kasake depuis rabato barakala ralimba alado so. Bato fa parce que fe yena malere kono. Na kan findi mu batumbera baratala. Ala zatim bato ne fa fe ne ki. Ba ko ndumbu ya tam promesse ma koy. Atara ba mane. Kalifa nam fara. Dene. نعم. Kolonté fu ya to fo bara fa sa biliki. Afala fu ya ngbeta la mbembe. Anye. Dala fu ya ngbeta fe mbazo dala fu ya ndeto abenu. Temne wona mali makeren tan do ba e wonya e ba ya rebude khambira yara sa ni killa khambira mba ya ni nan to amen mena bambara ba amen ala ba wakilara bangai boy wona wana jiri de ala ta ba wakilara no bangai so wakili bangai na mazo vele anuma mubara fala colonel président mama la gnebe khemo genu mo ashiri bine kenkelba moronda tagani fikale dundage pia burage he wala la bodi be kana masatu e ba so ai e mandebe ube e va be murra yo va brinna be khemo ashiri bine la gnebe fikale ina satana min taranaki ana de bara alhamdulillah rabbil alamin o bartal wona kakuluma na ko mfa bonga fa bo fe fende mais na ambini ngi fala ji be ku be ni mo ga folo mo na bi ngi ngene ana ga yolo amu wayen se ka kai mo wayen fe na amu wayen muta wayen mane place ani bayra fa me fa wayen karamo assalamu alaikum awa e magoro kiyala mba yako made do ya tigirele la fa la pe magme ya ni do di nam eglidi Jibril Camara na yati manena la to manana alhamdulillah ya moda ke do eki yibe bi ke forka ke anun ko ya ke jibril le bogo e da mana yibilla mba yibi jibilla na tukular tege mba yibi
nyama turmati la o fa mun nabe musefema dabar fa sallallahu modu ina ma wayma bilinde a sega tagi awayri umbala Allah woyin se heri mina logondi na kuna kri kwera mwadi mendina ngali mabi ajena simangenira kwera sare vers 21h a projet de l'enfant bi ala naleri sedba masire na directeur rakoya serba masire na député rakoya ile na député rakoya ile namu député barre ana fa na projet ra amerique ra projet ame hôpital nara hôpital nantima mais na hôpital ayondo yu munafiki de na awda na ko di projet sembe bode Allah dia ma hôpital na ya nam bon na ko di on fa ngo mission ina gambe na mutan wa mu bogi na ngo bogi na na me bogi muna mutan ira na hôpital ne na me wo yar giremdi ina ga basa yelman yabri monsieur story basa mangata bra muso amme a gundi bara insister afa ka ko mission ka ma bardinara na ganya na mbawa consultation bet créé bon ina munna téléphone coupé après 3 jours man na anglais na gambe na e bara yine to mu gay bogi na la bi na di ko bogi na mutan mena na bogi vraiment akuru mu bogi be na biri se bangi tira se mulu na sono muta bon motifa muna mo programme c'est vrai tout bon muna na fale be na téléphone coupé nam bilen ges ja gese 10h man na angli na pedi o fo mi so roma vraiment e hay na men na mafu men ngatu na kono na bogi na famille sa nga bogi nara na bi sa famille na ne be na chef d'ordre na be mu fangbina maksay iba itambarli morba kamara morba nek bi nana ibara me na mutanga bu na mu no bendi non maintenant ambu une semaine ina angli ibara la ma fu men ngatu mo puissant pour na ngafari mo ina ngatu kalma ga baka kulma yi na he dadi nan tan yi projet na nganki mi kan tan dan wote garage bi ron mané coopération garage maintenant muy maquette to muy c'est to télévision ma ceci na valmadi non projet na sembego et puis amerique bara fa tan fa ima to auto tibi galo misi galo de wa mfe benaki petit yes Serba Bangura Kaza atan Kaza la mile ako na bara mini d'accord bara me ana fa na di nan tamuna yam bon na lo na sakiri ko na fa be na fa ibara affaire yesu bara fa na lo na siga yimburi damas na sa baba irina ana wala na madinya no mo kulifi ana pisema die bara fa be apuru yande fa na me comme furi bi bara fe mo to ntan muno mambade kelfe be ma ha mangatai boko maka ina ga boko mo ga boko ben na nan tamuno madi ntamuna ya madi ana ga no ana wa ben ana pisema projet na gara mo bara lama marché timane yera so centre santé ti marché ti wota na ma boko ben ma o sa boko ben wota na ben wota na wal mana ana pisema américain me recherche man na kono mba ina ga ki alu mini yamanu ana madi ana na fa re ga na madi ga me na fa akun patron directeur nara ana nata problème bi muna de na serba masire talanu na leri habitat koya directeur nam na billing na fa na ku man to na khifrin sa na fa lo na auto kana tema gurma ka ku ma una ti projet ka ba woni na lo tema gurma ina fa ina na fere ba mais na ba auto fa ya fere ba maki condition wona ga falama wona na ba ma kere bogi matima nakana falide firinde wa fala mane be projet na ngam ki ha mulam ben ten wona dat fansa bogi bile mana kanyima ina no problem muna na wo se wa fala be na la gundi na fe na se na fala ba na no na sebe na wo se wa fala ba ka sebe ama sebe na fa no na kuma itan akuni na kina itan karangi yemu karangi iman lera national directeur national nera hitam fa sono ina ga 10000 directeur préfectoral directeur préfectoral hitam fa ina ga finde fala ga mi be ila manara mutege mai na kono ngono di fala mburbe di ne est ce que yi projet ya ti non dinara ana non dinara mais non 28 ans non mamet c'est bon non c'est bon maintenant ina ga contrat fa ana fa ko la magrida 24 millions
na kola ma 24 millions to bara fala kon na bon di kola ma na faki na ngam faki ki nya sa nan sama a projet murabab na 3 ans bumma bo ibele mana kanjima na fala ite na fala na ga sebe ana ga sebe ma sebe na ba 2000 combien 2007 2008 2009 e bara tout na be projet muraba e bara mais na 2009 na ga fure kili e bara tout bon ben nga ekuya bori combien d'hectares ou parcelles 4 hectares 5 parcelles 11 parcelles 4 hectares 11 parcelles wow nan tungu bi na ko na bana he na me yab tangode na hal kipe na yimo ndi munana ina no hotel na laboti mana bona yimo se ma Côte d'Ivoire sono tane ina fura ifa manane yalla tuba aje barak ifa mbene wi wasa Maroc wasa Algérie atindi yimo se ifa manane na gambawa maintenant logonde na fa be ito ba gana senda bana ko yana fina sere babe na ga tendra bana ki furi basna comme ya fura fina fala ma discuter ma maintenant logonde na 2009 na fa na brinde to bior na pe pour heri ano muga bogi nambe mu fa be na matun na he na logon na sai gabi for na mbaba ina na ba makolo na projet mulamma di na mi gina to be ki projet mulamma ana bona na mi gina na mbare ki na logon to ki sai ki sa minaki na ba o sa fala c'est ba ma siribe aga fa o na kan fala ha répéter ya gori e voilà tout nam maintenant les na agli ina ha maintenant comme i projet fala o na madi ana no i projet kontra mon ne contrat c'est ni barska contrat barkana wa bo baruma mpana mo gor muma comme ko la magri 24 millions na fa ba a falane ana projet mulang bogi bilem bogi yokobra bin bar bilim atanna ga sono ana 24 millions ngar bilama na na pe ana fala kayo na no na bo momenta sama fora na lo na sama malina na wa fala be na ni metu na lo na telephone sono na muta fingudi na bilim fara tu bilim fara ala yim fra na ga yigli ina siga na usiga fora aka yini bay bogi fari alfu na ne bogi bla kanyima na lo na siga ina siga na ga yibana ana bogi bar bilim mana o kata mo ko 24 millions na bilim ma ana bari no motana nan kuifa maintenant yifan kata be sonal ko comme bogi na bar gbo agbo ne akam de babo kida ina ne kedi fe ana kedi fe ana confier petit là ina fait dossier monté fa dossier monté ana ga fa saragne itana am fa bogi magandi ibogi magandi ngi na me bogi mati sarti de tama 24 millions en inu ala tegi dala ko na ga faire coup na maintenant logondi na ga fa na ga di santé mi bara fa e fa ga bogi na bi dunde e fa ga matubi na santé ga bogi na no santé ga bogi mbele na santé ga bogi ntamburi presque secrétaire général a fefe mu da mu na fala ntambe e bara tunna na fala be na santé ga bogi be na no anga sa vide na tamu sa vide i bogi amuna mo mi tagi fu mbar buri mun do buri ham fa ngata mo nga na bogi ga fere mu no mo gorndi e bara tu na lo ko na kili na siga iri na patron ba gadi na lo amina do mali na bay falo onte suara na pe ntam fa mene depuis fe folo imanyi na me haye muntu na ngoma ne i ha pele fele me fe na ga na ibogi ma ana no ana ibogi na ga ki ana bar bilunguma ana waya kare uma 24 millions sunira ana ngati aforo lo munna no ntam ma yesu sisi ba e fala ne ay 24 millions bar bili i bar dia won bogi i fay tout den na e ga ko 24 millions ana waya na farma intana to saragi projet ma sara intama na projet na sara kaita pour atana saragi na point na wayri na bili ala na fa na yibe fo na wona ba makuru nga bitu dobi mana valu fa anabu yenbitu anabu isinuetu anabu isaponetu ina fa e fa tamatu e sana na kenna ke fa e par de branche bangi kube e mini ina wate tension huru e figa ki ina bon wate fe na ki te na ki wa kran ki makiti atmende na he wo ifelu na mutama yama sono muma yama e barato logon defa na déplacer na sigaire na be mki to mo fara mengo kono yibile imbile may bogi fora ana no ande tanaki na no e ka mi gra fa ginira e mi na fa ma bogi mam sa mama
yimfra na muguru ana bonta na kan yuto na sono mo ma sege mane na fa dimina wo mi goto wa bon boara mini bisa kelfe beta ma muri sina halabe mirina sina halabe yifan tugin sa birin ina sina wondi na men mangui voilà birin sege birin ba nam ibaratu maintenant idon ngore sono na sigaire na bon ma metti bon fana mindi ana no dia kun nahara pour faire barbo en anglais akoya won na contrat signé ni nan dogo ki mangase ha bogo na ka kun maya e bara faytana ki ana ga ni bana ntamu yetango yana na nira atona fala men na barbo na fala kitambe pour faire na fala ba na me ma kuluntu ntandi ga fisa ma dan nare ibaratu ana na fala ben na bon na me fekir nana kharamiri kharantari itambarska ha university iduran ibran sinderaba kharan ifa wende fala kharantari tagi kharantari fa fara jati tay wuli ali mu kharan na benu nan tay bina birfa bin wule nara asibaratu non prophète na fala ko nambara fala ils ont proposé 10 millions et là so ira ko moro ba bo makata bara makata na non utam mo bo makata ko be mo ga fure na ne na dangi mo famfa ma mulu na mo dangi mo ade famfa mo makanta mo wadi lo kel mi wo mi na fara wa fure to ba ne wo fa bo no ha utam fa bo mo bo mo tumu mo bo fe mo ntagi ira wan ibara fara kirin ibara fara imamu ibe bara fara fure be so dangi bo bla kanyima o man na mana convention ga afana ni be na ntan bo na ga ki hal mo marché mu lang es bo ibara bla kanyima ko wadi be mo ba dia birima nam itana na fara dera ana kilifa kifiri ngisa ana se sous-préfet rafa anu sende préfet sous-préfet wonki fon ana sa mara fa loge ina mo bi ngul nan loge ni frère ya boy na kati na no boy ma guru avec 10 millions et fari et rafa comme so moira mo mo na makantari o gara so moira na ga ben na he wonna na ba makulu wonna ga fi bendu wa fala préfet be be wa fala serba ma sirebe hamirina wa mai bogi gonsono moma bema bin moma heden ko mai ratai surtout ibori ben kuinere yi hôpital entra bin ngol de finfine nta walinde nayi ngoy na bine mulma ka Conakry fama bine i projet na bine na to ma 2 millions 3 millions 4 millions 5 mtika mitra Conakry sono mulma be ali ma transport ma c'est bangsara fi mo wa fala be ha mirisa wa me bogon condition free afini démarcher ramo bay bogi ku uno mana badi ha muno ma few a kobri 24 millions sebari nam frère ida nam frère anaki a fama kobri blama ba bara fala am diamama ba tana fala dera bar diama amana ga mu diamama c'est bon est baratou ba na fala sinon miri ali ni ngene mrida etamuna bo moli mati de mrima 24 millions na on te un prophète na sous-préfet ka préfet sous-préfet nalo ana diuna ba makolo ana ko alfe bi rafima ana ko ana didi wena fa kana wena kana pisema difu wa kabe kirima grama hausa gre obirna grama nam obirna grama e bara me nalo muna wemen ana ina kasiga mana valufa ina donc sono isana gros cylinder to fara il fait garer guru ina matu il fait bana ki quoi est-ce qu'on prend tout ina japonais tout tina bora Nigeria tout nyatiri maintenant mu fatu mu fa insister fait sono mona plainte ça tribunal ina mo sekidi men maintenant mo se men mona avocat ngu avocat na ko ya tribunal avocat na ana wona na bankuru ana wo shir mona sana de na fa habe lawo mona fa habe muto so ana fa na mo ga wuri bili na ara wuri le na humoki ana ga biring recensi ici ana ga biring recensi ata biring recensi ana ga tibarandi sege ana ga mandat d'arrêt dafa e ma respecti bile nas ka fora na fa na pe on fara mindeki nyoma ici na mandat d'arrêt fa ida wala matika mula mati ana wala ma amana gbetra fa emuti na non semaine na sono mo ga wuri na ribina kelfi tugima ba ma wuri ba milna tanana plus has 80 pieds a birin kumbe birin mabole nan to mambolo ngeki ba ma dire ende sa auto sa mati Conakry ende mapli tamaki wuri raki e barato bon na me yita muno man mais avec l'intimidation hal bo avocat na moy fa ban na fan keten ibara keten
maintenant dossier na mo dossier na na sono et na fait na femme bendu dossier yama musta bombona quitté ça fait presque 1 an kiti mu fala ma dossier mu tuma avocat andera un certain Yallo hein Mamadou Wour Yallo ola avocat ra bien awa et voilà tout bismillah maintenant ena muta mo fa lugi nan ku sonon quoi ardu ngi ke gi ngunya na ga ibel na bon gi na ga ibe ana ga mbe asori barafana na sori ga fa ku ina angal na na pesori fam jarba e fa ne wadi a for awol na farba forci na ga yan na ba wayre na ba na bon katana ba ma sor mangendi mun nana kulna sisi na passe mon numéro kulna sisi na ga ngete kampra alo sori na chef ça na ça va na pe wotana fa ka kulna na wi mutana fa ka kulma ana ga ba na ana akulun utan babe si na ga matiri utan mun la mo na sene na no a fallait be reste que ça fi ma fanyira ina ri madagudi ibra ri vraiment dago wulen fara bago et wulen fara fibe non est-ce qu'on braya na mula ma juste un chef na ana téléphone coupé na bon d'accord voilà rasika alors ina fa yana garde montina hali gore kine isga kini to yisu mane yingun ya fa na loga asafe be gamba bangi bamba ne miniji na bangi bamba ndi esge na sugu bangi gambra sugu balan bisa bara staff krebe muta hali mi gota nga fami yo ma yenge nano 3 familles na logo na fa eninge fa kana ina ga abende na ga bende ba se ma birina yati ina e ma tuna de gaji na bende birin ko isana mallan se e kani kindi kani iki na unga luiki wallahi hali unga gene bogra ube umba bibi maganne unasto mane hali una garamune umasto ko ngane tu mu fa bombo kine kira hay khani isa geli farande nam fana khli nam fa na ba bore khli nam fa mali sono ni fa mini fi karhang pour mutu 400 000 filles nam na 400 000 filles ku na ko na so ko mobile ku na ga ben na chef ça va ana tran fa ko ya fin nan tran fa ga fin fora na ko ya man so konara ana ga nan so konara ana me yugun ya tan ababa fi na ga yalangi atangana fi kana amuno manara na baba munu chef dada bisi me barak lima sara sono be yi frère baba ena ko sabi umma enna na négocier chef dada na bo matira na me mula khara pe itanadi na famille di kuina na so konara na mo gona depindi me dingana fanana ina ganya na wa ana wa fale kun ya be mo be ma condition ana na ali sono ana li vraiment mo de na no amuna lima ndanga mbela sama muna lima na bena men kulle na fe kirim fale be na fe na ise ama gi fe atonya ko ibangi tima ou be bo ritima sori na gambira na fo ko firari itangu na ko na firari jamais na mo firari di na sorto ngomna ma amanga sanyi akuru manga sene bangi te futa no gine chino gine tinya gori ne mu sorto na fo entrepreneur manevre ne nan tuna ifa mu lang na mu burma manevre entrepreneur lumana c'est clair e baratu ena ga fano na mara e ko yiri te ko yatan bora ta sema denga na kimfa na ga gazi si on lo finkarni an mulam ma finkari ga sira yi model ifinkari ga na yiri model isi ga min sina be e kan tension na min sira ana pere ke son boy mo na no c'est bon na ga min bidu na won ya so yi afo ga bombo sengan no na mo rabadi khay mo gina itana bala ga fa fakadi deji yi alwale gandi bombara tanu asangan ko e wala tu abe ga bombo na no waluna après na antaragli prendera tu penna na antara na bon una mara fabi na mali na ro na we ina isu na su da e wala tu bon quel fait na ma fa e bara va ambargo do mutamma c'est muna fifi bin lo ne na ngili e ga auto kirin sunyi ngati yama na me wow negli itindira ngli be ma ga ni mes na fi e wala tu mais depuis que limite na man hay mun mbara limite ha mun limite dang fi e wala tu na men na tay mu yalangi pe ndan kirenga kobra su wutura su yeda ndan gima gros lendre nan ko me kan sana mun gima wutu lendre nan ko mo wutu tima mun na gima mun na yela ma pe ndan zabori tam da ki na wutu ngutina sa sonson nyamasi nyamasi yam faka kuire e wala tu na mun mana na me na ba makuru woni ba ibo fare hamasi ba kana few oui fait du na
mais bara fa lu ko bi so ali unguru mana yakos so rena tu nana ki na la wansi kana semaine passée ntika na ma finna fop ina rigili mfama batte nguru la ah paye mon femme trebadi awa hatu mo giliri mo le vraiment gire mara sese mara ikakata iheni ba mo habo ifari bon toto ina bon ina niveau mundumma e bara se birin de gajina e bara ti folo bon e bara ina tan fadi neki mo bu se mo muso mana ku ina prepare fi bon o muso safa o masino wa na comprendre fe di bori amati leru a salaire ou ay fuleri parce que on a la sagal nan ku ayofu amati masara asara la yo fa amati na frinta gi masara da na masara na sake mati na mo ma na comprendre pe fore mun na ditay ne na fait négocier bon furkir nan nana gi babana naki nana minde na bara faka Allahu akbar nangam fang gi enu nangam fang négocier bebirki mo ga fur bete na fang bara faka parce na fanga ndadi gi marché to kana be ana fa na gi marché barakana ana ga na kheteng ana ko na 24 millions na blama nana ga tu na ko 24 millions ali ifang gi frère fang gi fama kom ko ba parce na bara bongo ndema tibe gi bara fa na ko bara rembourser ana ga na cesse matibe won kereng be mara fugira bi bon to itoro wa mfe na imam wa menera no na mbode na imam tamma imam nanaki imam nanaki donc na ba leri fori ne na mriyo mun ay leri fori nana keren na be témoin na be bon est ce que on a meri on a dit ma soto il faut nga témoin parce que na renforcer mon aura wa ni ouais on ma non minere mun caméra bumba nana ma ne ga na ba ala ko on a fori yer na à peu près au kata mri ma soto ya ko sala ko il faut nga témoin d'accord au moins monsieur safa umba gi seduba masire nye minden kara be kanara o ga ita kana mo ga ita kana atala man safa ji projet na la wa te wutu fare bidin to bon depuis projet na bara depuis ana sende o bara to be aya mu fama abana ngana be angabara faka babara faka Allahu akbar aba munun be bon eka fo na aka banga fo na be école na ida be abangi fanna be habita tana ko buto ngoni be ni ay école administration abako na makafala kama fulema donc bon matina de toute façon bon fait compte fili na double kanun koya ha alagina yiro yumunana ko kala fa mar so affaire go bo bo bar so friya bar so e biri na fe ku ileri mais double ka tanun koya ya to mire bo kirin tare mati mi sagan nani ma nana bene umar na gume famille kirin na wanga no famille ko ta fa ngure me karbo salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ana am kibul mane ramadi amuda ne falari mutul matirira awa masi sallallahu salim alayhi wo malangara la wo fatangeri allahumma amin na masimma mu hay bo ga fe kui ntang balon bombo fudi nan na wakati ma munu ga kara be fa ga ne logonde re na kan nalan kalfura ka kluma ya jene yiki ina grand dama si barfa yi mi re fa ga ne e wa malaptane